Go Detroit. Last 2. Beasley. Ang ina mo talaga. Nice, Duren. Talaga na ito ni Beasley, par. Baldugin. Hayop ka. Parehas kayo nito, Tobias Harris. Si Bronson nakakana dito. Offensive. Nice. Nice rep. Offensive ka. Pinwet mo eh. Cade. 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 Oh my God. Baka Cade yan, pare. Ang ina talaga ni Cade, par. Ayan na, 3 na lang. Bronson lang yan, par. Clutch player of the year. Siya na lang gagawa dyan, par. Sino pa ba clutch dyan? Naku. Rebound. Nice! Pwede tayong umula. Pero pwedeng dos lang din. Cade. Sa'yo na yan, Cade. Cade. Uy! Uncle! Ay, putang ina mo na bitawan. Gago! Ala, sablay, sablay. Ay! Sayang, putang ina mo. Momentum na yun, oh. Ankle breaker na eh. Bawi, Cade, bawi. Hardaway, baldog din. Isa ka pa. Nawala yung momentum, par. Sayang. Sayang yung momentum. Bronson na naman. Bronson na naman. Hala, walang double team kay Bronson. Most clutch player of the year yan. Bantayan nyo, pare. Oh, wait. Kinakatay sila ni Bronson mag-isa, par. Basket tayo, pare. Pasok mo naman, Beasley. Yun! Kanina. Kung pinuhulog mo yung mga ganun mo, lamang kayo sana dyan. Dalawa kayo nito, Tobias. Kailangan natin tres, pare. Tres. Tira, Cade. Cade. Nice one. Nice pass. Nice, Duren. 4. Paul na gagi. Yan, kanina pa eh. Sunog na yung oras. 4 lamang, oh. Si Bronson pa free throw, par. Tangina, baka sumablay yan. Bronson, kahit isa lang isablay mo. Sablay. Please. Ay. Isa lang, oh. Sablay mo naman. Ina talaga, ayaw sumablay sa free throw ng mga to. Tayo, tres, pare, tres. We need 3. Hardaway, Junior. Ablay, Duren. Beasley, baldog ka talaga, Beasley. Jump ball, nice one. Jump ball, ah. Cade, nice one. Hardaway, nice! 3. Paul kagad. Ano sila, pare? Gagi, kaya pa yan, oh. 0.5 na lang. Tatagos na, par. Ibigay nyo na. Ninenervyos ako sa inyo, par. Makapagkape nga. Oo. Parang bola kagad. Bronson, sablay mo naman. Isa lang. Sablay. Okay na talaga. Ayaw sumablay. Sablay naman. Isa lang, pare. Rebound. Nice! Timeout. Kailangan maka-tres, par. Quick 3. Quick 3. Tobias. Boom! Lusot na. Foul. Tatagos pa yata, par. Uy, isa na lang. Tatagos pa yata to. Ay, si Bronson Rito. Shooter to, pare. Ay, hindi! 0.5. Baka isablay pangalawa na ito. Depende pag pumasok una. Ay, isasablay! Nag-uusap! Please, Bronson, isablay mo. Please, pare, please. Pasok mo muna una. Ay, hindi. Kahit sumablay pasok kayo, isasablay pangalawa na ito eh. Ayun, pasok. Ay, make daw, make. Ay, miss. Miss daw, miss. Uy, makinig ka sa coach mo, Bronson. Huwag kang pasaway. Makinig ka, pare. Isablay mo. Please, isablay mo, please. Please, ipabaldog mo. Ayun! Rebound! Nice! Uy, gago, hindi pa nahawakan ah. Buzzer ka agad, hindi pa nahawakan. Tatagos pa, bola ng Detroit, pare. Tatagos pa yata, par. Oh, wala pa. Ang lakas naman ng tama ng buzzer. Hindi pa nga nare-rebound. Lamang dalawa. Makakatira pa yung Detroit dito, ah. Oo nga, makakatira pa to sila, pare. Ayan, nire-review. Ayan, akin na makakatira pa. Cade. Ayaw mo manalo nito, par. Isang tres, pare. Catch and shoot. Beasley, Tobias. Hardaway Jr. Cade. Bigay, Duren. Pasa. Allah! Pasa yun, sayang opportunity, Duren. Hindi man lang sila nakatira. Uy, wag nyo na paulin, please.